السلام عليكم. مرحبا بكم في الدرس الثامن، الدرس التطبيقي الثامن لاتوليي 8. اليوم سنقترح عليكم هذا الشكل هذا، نشوفوه في لا ديابوغاما. فوالا من غنكليكي غتبدا الحركة بطيئة، من بعد غادي تاخد لو ريتم ديالها. فوالا كوم سا. هنا تبقى تدور على اليمين، هادي باغ اكزومبل هادو تيدورو على اليسار، يعني وحدين في الاتجاه ديال عقارب الساعة، الاخرين في العكس ديال اتجاه عقارب الساعة. فوالا تدور توصل لواحد الحد تعاود ترجع لوطخ سونس. ندوزو للدرس ديالنا. جو vais insérer une nouvelle diapositive. Voilà, insertion, voilà, je vais changer l'arrière-plan dans un premier temps. Voilà, conception, arrière-plan, un remplissage uni ou bien dégradé comme vous voulez. Linéaire par exemple. Alors, insertion, rectangle, largeur, prendre un 5 par exemple. Voilà, aligné, voilà, centré et au milieu. Voilà. CTRL D pour le dupliquer. Avant, je vais supprimer le contour, sans contour, et CTRL D pour le dupliquer. Je vais placer le deuxième au centre, voilà, aligné au milieu. Ici, Alt et la touche de direction à droite, voilà, 2 fois. CTRL D, Alt, double-clic, CTRL D et comme ça. Et voilà. Je vais sélectionner tout. CTRL D, je vais le dupliquer et le déplacer ici. Voilà. Je vais insérer un cercle ici. Je vais le placer avec le Shift ici. Voilà. Je vais le placer comme ça. CTRL Shift, glisser la souris. Voilà, sans contour. Et voilà. Voilà, sélectionnez le Camelin. Voilà. Je vais réduire un peu la largeur d'Iran. Ça y est. Comme ça. La même chose. Je vais réduire un peu la largeur à 1,3. 1,3 par exemple. Voilà. Je vais sélectionner le tout. Après la mise en forme, fusionner les formes, unir. Voilà, لاحظتوا دابا رجع عندي هذا شكل واحد. هنا واحد الجوج هنا محتاجهمش، غنحيد هذا باغ اكزومبل aussi celui-là. ناخدو هذا Alt. Je vais cliquer là, voilà, sur la touche de direction à droite. Voilà. هاد الجوج ما محتاجينهمش. Je vais les supprimer. Je vais sélectionner هادو كاملين. Voilà. نجيبهم le centre ici. Voilà. Voilà, aligné باش نتأكدوا أنهم مسنطرين. Voilà, au milieu. Voilà. نفس الطريقة je vais insérer, voilà, un cercle.
Alors, toujours CTRL SHIFT. Voilà. Sans contour. Alors, نرجع d'abord لهذا. Sélectionnons كاملين. Alors, نزيد l'épaisseur un tout petit peu. Voilà. Le cercle ديالي غادي نقص منه واحد شوية. Et voilà. Après, je vais sélectionner tout et unir. Shift. Voilà. نصغرو هادي واحد شوية. Voilà. نردو هادي لو centre. Aligné, centré et au milieu. Voilà, نشوفو هادشي ديالنا واش. Voilà, bien. Alors, je vais changer de couleur, remplissage gris par exemple, voilà. Quand vous voulez. Alors ici, la mise en forme, je vais prendre un nombre intérieur centré. Voilà ici, un nombre intérieur centré. Voilà par exemple, je vais changer de remplissage. Voilà, il va nous encore أحسن. Et voilà, voilà, voilà. Donc je vais dupliquer, CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D باش ناخدو العدد اللي محتاجينه. Alors Shift, Shift, voilà. Pour les réduire un peu, 5, 5. تنسيليكسيونيهم كاملين باش ما يخرجولناش من لا ديابوزيتيف. فوالا. دونك مازال هذا محتاجين نصغرو واحد شوية. دونك فوالا كاملين 4 4 3 3. فوالا. اي فوالا. فوالا نحاول نقادو هادو. CTRL D. Voilà, باش نزيدو 6. فوالا. يعني فاش تخدمو حاولوا تجيبوهم شوية سيميتريك. يعني هذا مع هذا، هذا مع هذا في لا دياغونال، هذا مع هذا في لا دياغونال. صحيح. Voilà. Alors je vais insérer voilà, notre cercle. نشوفو هذا. دونك مازال غادي نكبرو واحد شوية. فوالا. Donc voilà. Alors un remplissage dégradé, voilà. Par exemple, je vais prendre cette couleur et de l'autre côté, je vais prendre voilà, cette couleur. Ou bien une couleur اللي تكون فاتحة شوية. بالنسبة
la courbe, يعني le contour اللي غيجي فيه ناخدوه dégradé. Voilà, je vais supprimer celle-là, واخا بالبيض. voilà غيكون هكا الكحل. وهنا ناخدو لون أبيض. la transparence je vais la mettre à 100%. et comme ça, CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D. je vais les placer au centre. alors هاد القضية باش نقادوهم في لو سونتر تنكليكيو هنا شيفت، نعاود نكليكي هنا aligner centré et au milieu باش يتقاد في الوسط. نجربوها دابا هنايا، نخليو هاد الشكل ديالنا ماشي في لو سونتر، يعني حطينا هنا باغ اكزومبل. فوالا غنكليكي هنا، فوالا شيفت ابخي aligner centré et au milieu، وهو غيتقاد بوحدو في الوسط. alors et une autre, CTRL D, et je vais la grandir. Et voilà. alors maintenant je vais changer de couleur quand vous voulez. si vous voulez changer de couleur ما بغيتوش تبدلوا الالوان خليوهم بهذه الطريقه هذه. alors بغينا نبدلوا لي كولور، سي سامبل، يسيفي باش نكليكي عليها هنا ونجي لهاد لو remplissage dégradé. alors je vais changer. voilà. voilà. et l'autre. voilà. jaune par exemple. voilà. 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 Je vais prendre la dernière. Autre couleur. voilà, par exemple, de l'autre côté. تقريبا غالبة على هادي، المهم تقريبا متشابهين. فوالا انا وريتكم الطريقة. بالنسبة لكم نتوما لكم حرية الاختيار في لي كولور باغ اكزومبل. نقربو واحد شوية. alors on va insérer maintenant des icônes. هاد لي زيكون راه غير اختياريين، لي زيكون تا هما اختياريين. هنا راه بوفي اجوستي تاع la lumière. voilà, comme vous voulez. alors insertion, je vais insérer des icônes. par exemple غنمشيو لهاد لو فولي ديال ارت، او بيان نشوفو نوتخ فولي كوم فو فولي. يعني بالنسبة لي زيكون على حساب. فوالا نختارو حنا هذا. alors 4 5 et 6.
على حسب لو تيم اللي غتخدمو تختاروا لي زيكول ديالكم. الوغ هاد لي زيكول غنصغرهم واحد شويه دو 4. فوالا remplissage comme void par exemple, comme ça. alors كل وحده نحطوها في بلاصه. الوغ غادي ندوزو للمرحله ديال لانيماسيون. حاولوا ما امكن يكون الشكل ديالكم متناسق. فوالا غندوزو للمرحله ديال لانيماسيون. Voilà, animation. Là, je vais fermer le volet de la mise en forme. Je vais ouvrir le volet de l'animation. غنختار هذا الشكل هذا، ما نختارش الدائرة، نختار غير الشكل الأول اللي صاوبنا. فوالا تنمشي لانيماسيون، غنختار روتاسيون. لاحظتوا كاع تقريبا أغلبية غير هاد لانيماسيون اون روتاسيون تنخدمو بها بزاف ديال الحوايج. الوغ لاحظتوا تيمشي بواحد السرعة كبيرة. الوغ دوبل كليك ici. الوغ هنا غنحافظوا عليه يمشي دون لو سونس دي زيغوي دو مونطر، يعني في الاتجاه ديال عقارب الساعة. هنا لو ديماراج ما غيكونش بسرعة. فوالا سي ان ديماراج اون دوسور. فوالا حتى لا فان الا بغيتو اجيستيوها اجيستيو لا فان اون دوسور. الوغ انفيرسي اوتوماتيكمون لو مينوطاج. فوالا ايسي غادي ناخدو فوالا la durée غتكون 20 secondes. Je vais la répéter jusqu'à la fin de la diapositive. Et comme ça غادي نلاحظوا دابا، لاحظوا السرعة باش يدور دابا سرعة بطيئة. اوكي. الوغ باش غندوزو للثانيين ما غاديش نبقاو حنا نتمحنو كل مرة، دونك غنكليكيو هنا. Je vais reproduire هاد l'animation هنايا. اوكي لاحظوا هاد الدائرة هادي ما كناش مقادينها. الوغ غادي نرجعو نديرو هاد العملية هادي شيفت. فوالا اي ميزون فورم الينيي سونطري، غير باش الشكل ديالنا يبقى مقاد مزيان. شيفت نقادو هاد الدوائر هادو باش حتى الانيماسيون ديالنا تبقى مزيانة. فوالا الينيي سونطري اي او ميليو باش تجي الدائرة في الوسط. فوالا راه وريتكم هاد الطريقة بعدا قبل. فوالا نحيد، غادي نحيد هذا كاريمون باش نسيليكسيوني غير هادو ميزون فورم الينيي سونطري اي او ميليو باش يتقاد. ومن بعد نردو هاد ليكون ديالنا هادو مقادين، هادو مقادين. الوغ نرجعو لانيماسيون ديالنا. فوالا الوغ درنا لا ريكوبي د هاد لانيماسيون اللي درنا في الاولى بالنسبه للثانيه. الوغ شنو هما التغييرات اللي خصني ندير؟ نكليكي دوبل كليك هنا في لي زيفي. هنا خصني نمشي ندير دون لو سونس انفيرس دي زيغوي دي مونطر. غادي ناخدو عكس اتجاه عقارب الساعه. هذا التغيير الاول. التغيير الثاني هو هنا في لو ديماراج غيكون عندنا ان ديماراج افيك لا بريسيدونت. صايي نقادو دابا هذا. الوغ من بعد غنكليكي هنا toujours le volet animation et je vais reproduire l'animation. Je vais reproduire l'animation. double clic. نكليكي على هذه. فوالا نجي عاوتاني نكليكي على هذه ونجي ونكليكي على هذه ونجي ونكليكي على هذه. فوالا ونجي ونكليكي على هذه. غنتأكدو منها واش دارت ليها لانيماسيون ولا لا.
فوالا غادي نتأكدو ليغ. فوالا دونك خدام، ها هي الانيماسيون كاينه عندنا. الوغ غنشوفو الطرافاي ديالنا، نلاحظو فوالا فوالا اي فوالا. الوغ بالنسبه لهاد الاشكال اللي شفتو هنايا في الاول، هادو غير زدتهم انا، درت غير اون ديبليكاسيون هاد الاشكال هادو. فوالا غنشوفو الطريقه باش ما ناخدوش وقت طويل. الوغ غناخد هذا كونترول دي تناخد منه نسخه. فوالا الوغ غنمشي لا ميزون فورم، جو في بروندر فوالا ناخدو هاد لا كولور هادي كاريمون. فورما الوغ انا نخليها انا 100 ombre. فوالا يصغر، جو في لو ديبليكي كونترول دي كونترول دي. فوالا كونترول دي. نشوفو اللي محتاجينهم حنا شحال محتاجين من وحده باغ اكزومبل. الوغ باغ اكزومبل هادي بغيتها تجي هنايا. فوالا غير هنا تنختار اغيار بلون صايي، ونقدر ناجوستي لا ترونسبارونس ديالها. فوالا فوالا et reculer vers l'arrière-plan. Par exemple هادي. alors هادي نحاولو par exemple نعطيوها un nombre غير كمثال بسيط et on va ajuster la transparence. voilà نخليوها في l'arrière-plan. ها هي تصغر واحد شويه. فوالا ها هي دو لا ميم شوز. هادي باغ اكزومبل نخليوهم في l'arrière-plan. فوالا باردون مقصديش نقيس هادي، قستها. الوغ فوالا فوالا باغ اكزومبل هادي نزيد نصغرها كاع. جو في لا ريكولي لاريير بلان. هكذا يمكن نخدم بهاد الاشكال هادو. هذا غير مثال، نتوما عندكم اختيار، تقدو ما تستعملوهمش كاع في خطرة، يعني غير اختاريت انا نزيدهم، نتوما تقدو ما تستعملوهمش. الوغ هادي ترجع لاريير بلان. فوالا فوالا نزيدو واحدة اخرى كونترول دي باغ اكزومبل هنا تكون واحدة صغيرة. فوالا لاريير بلان، وتقدروا تغيروا لهم حتى لي كولور على حسابكم فو فوليه. شفنا الشكل دابا ديالنا. فوالا الوغ كيما شفتو هنا زدنا ان تكست. فوالا اجوتي جديد تكست. فوالا انسيرسيون فورما، اختاروا لا فورم اللي عجبتكم. الوغ سون remplissage contour يكون بلون. ناخدو هذا باغ اكزومبل et je vais ajouter un texte. Voilà.
étape 01, tapez votre texte ici. Voilà, juste milieu لاحظتهم بحال هكا خدمناهم حتى في هاد voilà. En gras par exemple, dans la terre, une autre couleur. Voilà. CTRL D. Voilà. نكملو CTRL D. CTRL D. Voilà. نبداو نصغرو واحد شوية. على التكست. Après, CTRL D. Non, je vais le réduire un peu. Je vais changer la diapositive. Et le texte. Voilà. Et voilà, هنا نغيرو alors 02 03 04 05 et 06. هنا l'arrière plan نقدو نختارو une image. Voilà. alors نشوفو لو travail ديالنا كيفاش داير. فوالا نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. اذا تحياتي وموعدنا في الدرس القادم ان شاء الله.